सूत्रवृत्ति चित्पनिष्ठ सूक्ष्मवचनाद्भुत धातुमात्र कृष्ण शक्ति सर्वविश्व संवृत सूत्रवृत्ति चित्पनिष्ठ सूक्ष्मवचनाद्भुत धातुमात्र कृष्ण शक्ति सर्वविश्व संवृत बुद्ध बुद्धि पंडित गणन्य जुक्ति निर्धन बुद्धि पंडित गणन्य युक्ति निर्धरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम Ces merveilleuses explications élaborées dans les sutras, brèves et claires, faisaient ressortir leur sens pur et tous les aspects de ces sutras étaient mis en valeur. Elles donnaient la preuve que les 7000 racines sonores du sanskrit, les dhatus, de leur signification la plus large, exprimaient les énergies absolues de Sri Krishna, le seul support de tous les univers. Tous ces érudits qui étaient présents furent alors confus et perplexes avec leurs propres théories et ils ne pouvaient que s'asseoir, frappés d'étonnement et ébahis devant le Seigneur. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré Gauranga Sundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. कृष्ण दृष्टिपात हेतु शब्दकार्थ योजना स्वतवाद शृंखलैक वृत्तिधिष्ण वीक्षण कृष्ण दृष्टिपात हेतु शब्दकार्थ योजना स्वतवाद शृंखलैक वृत्ति कृष्ण वीक्षण स्थूल सूक्ष्म मूल लक्ष्य कृष्ण शोक्य संभर सूक्ष्म मूल लक्ष्य कृष्ण शोक्य संभर प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा. Il démontra que la relation unissant les sons et les formes de langage ainsi que leur signification, Sphotavad, ne pouvait prendre forme que par le seul regard transcendantal de Sri Krishna. Les érudits Sphotavad ne voyaient que par leurs explications immédiates et externes, mais il démontra en fait que le désir ultime de Krishna s'en trouvait être la cause seule. Le but ultime de toute forme, de toutes les énergies grossières et subtiles, ainsi que leurs interactions, est de donner plaisir et satisfaction à la personne suprême Sri Krishna en tant qu'aspect même de manifestation de ces divertissements transcendantaux. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré Gaurasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. रंग भात भंग छत्र खाकु खाकरम छत्र संग हस्त ताल कीर्तनार्ज संचर प्रेम रंग भात भंग छत्र खाकु खाकरम छत्र संग हस्त ताल कीर्तनार्ज संचर कृष्ण नाम सिद्धु सिंधु मग्न दीक्षराचर कृष्ण नाम सिद्धु सिंधु मग्न दीक्षराचर प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम
qu'il revint de Gaïa, il lui fut impossible de poursuivre ses études académiques tellement qu'il était submergé dans son cœur d'un flot continuel d'amour divin. Ceux qui avaient l'opportunité d'apprendre sous la tutelle de Nimai Pandit condamnèrent leurs conditions qu'ils jugeaient très déchues. Humblement et intensément, ils le glorifièrent pour son génie et ses qualifications d'enseignant. Et, dans sa grande compassion, le Seigneur, les voyant ainsi, les bénit. Débordant d'un amour extatique, il inaugura le Krishna Sankirtan. Il les conduisit à chanter les gloires du Seigneur Sri Krishna, et eux l'accompagnèrent en chantant et en claquant des mains, et ainsi toutes les directions étaient immergées dans un océan de nectar conduit par ce kirtan extatique. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré Gorasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. धर्म फाल लब्ध तीक्ष कृष्ण कीर्तनम लक्ष लक्ष भक्तोधिक बज दिव्य नर्तन आर्य धर्म फाल लब्ध तीक्ष कृष्ण कीर्तनम लक्ष लक्ष भक्तोधिक बज दिव्य नर्तन धर्म कर्म नाश दुष्ट दुष्कृत धरा धर्म कर्म नाश दुष्ट दुष्कृत धरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा. Il honora les principes védiques de la religion et prit refuge dans les instructions de son gourou qui consistaient à introduire le Krishna Kirtana. Il était toujours absorbé dans une danse extatique accompagnée d'instruments au milieu des chants et des danses de millions de dévots. Il est le seul sauveur des êtres démoniaques pécheurs et mauvais par nature qui sont responsables du déclin des actes pieux et des principes religieux en ce monde. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré Gorasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. लक्ष लक्ष दीप नैश्च कोटि कंठ कीर्तन राज नाम बाद भक्त दीप्ति वंदन लक्ष लक्ष दीप नैश्च कोटि कंठ कीर्तन मृदंग थाल वाद्य नित्य खाजी निष्ठरा मृदंग थाल प्रेम दाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम दाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा प्रेम दाम देवमेव नौमि गौर सुंदरा. Lorsque le roi d'Emlecha, Chankasi, stoppa les chants de Harinam à la gloire de Krishna, le Seigneur chassa la peur du cœur de ses dévots et commença une procession de Sankirtan la nuit. Des centaines de milliers de lampes brillaient et des millions de voix chantaient les sanons accompagnés du doux son des mridanga, des karatals ainsi que d'autres instruments. Il brisa l'orgueil du Kasi, puis, ultimement, il conquit son cœur. Je chante les gloires infinies de mon Seigneur doré Gorasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. लक्ष नाश्रुवर्ष हर्ष केश कीर्तनम
কোটিকন্ত কৃষ্ণ কীর্তনাদ্য ধারণ লক্ষলোচনাশ্রুবসহর্ষকেশকার্তন কোটিকন্ত কৃষ্ণ কীর্তনাদ্য ধারণ ন্যাসিবেশ সর্বদেশ আহুতাচ খাখর ন্যাসিবেশ সর্বদেশ আহুতাচ খাখর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর. Les flots de larmes de désolation coulaient des yeux de ceux qui l'observaient, lorsque ses longs cheveux furent coupés, alors qu'il acceptait son danda de renonçant de sannyasi. Et des millions de voix chantaient les sanons de Krishna. Venus de toutes parts, les gens pleuraient de désespoir, de douleur et de chagrin lorsqu'ils le virent porter l'habit du renoncement du sannyasi. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré, Gaurasundar, le merveilleux, le seul, et l'unique demeure divine du pur amour. শ্রীযতীশ ভক্ত বেশ রাধদেশ চারণম কৃষ্ণ চৈতন্যক্য কৃষ্ণ নাম জীবধারণ শ্রীযতীশ ভক্ত বেশ রাধদেশ চারণম কৃষ্ণ চৈতন্যক্য কৃষ্ণ নাম জীবধারণ ভাব বিভ্রমাত্মমত্ত তাপমান বুধর ভাব বিভ্রমাত্মমত্ত তাপমান বুধর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর. Étant le maître de tous les yogis, il parcourut la province de Radha, Bengale, tel un dévot purifiant les lieux de ses pieds de lotus. On le connaissait alors comme Krishna Chaitanya, et il délivrait les êtres déchus avec les sanons de Krishna. Il parcourait la terre comme un fou, ivre d'un amour extatique submergé d'émotions transcendantales, et il ressemblait à une montagne d'or en mouvement. Je chante les gloires infinies de mon Seigneur doré, Gaurasundar, le merveilleux, le seul, et l'unique demeure divine du pur amour. গদাধরাদি নিত্যানন্দ সঙ্গবর্ধনম অদ্বৈক ভক্ত মুখ্য বচিনাথ সাধন গদাধরাদি নিত্যানন্দ সঙ্গবর্ধনম অদ্বৈক ভক্ত মুখ্য বচিনাথ সাধন ক্ষেত্রবাস সবিলাস মাত্র ছোট থর ক্ষেত্রবাস সবিলাস মাত্র ছোট থর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর প্রেম ধাম দেবমেব নমি গৌর সুন্দর. La compagnie de ses dévots intimes devenait plus glorieuse encore par la présence exaltée de la personnalité comme Sri Gadadhar et par Sri Nityananda. Il descendit sur terre afin de satisfaire les désirs de Sri Advaita Acharya, le meilleur d'entre tous les dévots. Afin de plaire à sa mère, il lui promit de rester près d'elle quelque temps à Jagannath Puri.
Je chante les gloires infinies de mon Seigneur doré, Gaurasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. Rajanila Shaila Vasa Sarvabhaumapam Dakshinatya Tirtha Jata Bhakta Kalpa Bhadapam Yasi Rajanila Shaila Vasa Sarvabhaumapam Dakshinatya Tirtha Jata Bhakta Kalpa Bhadapam Rama Megara Bhakti Vishti Shakti Sanchara Rama Megara Bhakti Vishti Shakti Sanchara Prema Dama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara Prema Dama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara Prema Dama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara. Quand le Seigneur de tous les sannyasis atteignit Nilachala, il délivra en premier le célèbre érudit en Vedanta Vasudev Sarvabhauma Bhattacharya, puis continua en direction du sud, où se trouvaient tant d'autres écoles philosophiques. Tel un arbre à souhait, il put satisfaire le désir de tant de dévots en de multiples lieux saints. Il rencontra Ramananda Roy, qui était comme un nuage chargé de pluie de la dévotion, et il lui conféra le pouvoir de répandre partout les sentiments du service d'amour spontané, Raganuga Bhakti, de Vrindavan. Je chante avec joie les gloires infinies de mon Seigneur doré, Gaurasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. Tasta Sarvabhauma Vado Navratharka Sankara Tasta Tadvivarta Vado Tanaviya Dambara Tasta Sarvabhauma Vado Navratharka Sankara Tasta Tadvivarta Vado Tanaviya Dambara Darshitartha Sarva Shastra Krishna Bhakti Mandira Darshitartha Sarva Shastra Krishna Bhakti Mandira Prema Dhama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara Prema Dhama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara Prema Dhama Deva Mevo Nomi Gaura Sundara. Ces arguments originaux, toujours nouveaux et frais, déclinaient les conclusions réelles des Védas. Et ces arguments anéantirent les tentatives répétées de Sarvabhauma comme Chala, Vitanda, Nigraha et tant d'autres techniques qui cherchent à établir la philosophie impersonnaliste et athée de Shankar, qu'approuvent les hommes orgueilleux d'une mentalité démoniaque et pécheresse. Le Seigneur enseigna au contraire que la somme de toutes les écritures védiques devait être vue tel un temple illuminant le trésor de Krishna Bhakti. Je chante les gloires infinies de mon Seigneur doré, Gaurasundar, le merveilleux, le seul et l'unique demeure divine du pur amour. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare